For today's video, day! Day na mi karon sa El Nido, Palawan, Philippines. Day nagsuroy-suroy mi diri day ni farmers. Indit kaayo diri yut. Mga daghan kayo sila mga hotel yut yang upaw day ay. Daghan kayo sila mga hotel yut nya mga kuan nila laysyo kayang ilang lugar diri uy. Maka-proud kayo ila lugar diri yut. Then mao ni ang resort nga among gi-check-in yut. Mao ni ang ilahang sala waiting area niya sa mga guest nila. And then sa likod nako is kanang kuan front office area nila. Nindot kayo diri day. Maka-relax gyud day ang imong pamilat day. Waday ang palibot day. Nindot kayo day. Nindot na kayo dili uli sa Camotes Island day. Waday. Greening grass kayo ang ilahang kuan day no. Palibot din na sila pahuyanan day. Mga bilyaran. Mao ni akong makita day kanang nagmatanaw kada buntag gani day. Mao ni ang view nga makita gyud. O diba laysyo kaayo yut. Mao na yut kanang mga barko, mga pambot or speedboat nga inyo nakita din hayot no. Mao na ang gamiton yut para kung in case og motor mo sa mga kanang kuan nila, mga tourist spot gani. Mao na ang ilang gamiton. Mao na yut daghan kaayo diri. Nindot kaayo yut. Nindot kaayo dili uli sa isla yut no. Yang upaw yut ay makalugot yut. Ayun, mao ni siya ang kanang kuan. Morning resort nga among na-check-inan gani yut. Nindot gihapon ni siya lugaran. Nindot gihapon nice gid kaayo siya. Mao nang among early in the morning, mao nang imuhang makit-an nga view. O diba? Ganahan pa ka mo uli ana kung ingana imo makit-an nig mata nimo kada buntag. Nindot kaayo yut. Mao na siya. Daghan kaayo mga farmers diri day. Mga syofo gwapa day. Daghan kaayo.